Kana Amai Rogo, Chini Ara, Kini Press, Meetan there of many Mangoy. Ini Zeta Hanani up guy. Pura tribal areas of the Council Authority. Like that, for Dosta most rural development officer by deputy principal officer post of Yapran. About authority, about advertisement, applications and received like around more than 26,000. Our Porikana Nibagai, Kana, that is 9 June 2024 Sunday. Sarapartan Suni Araitazara about time schedule of money. Ini chung complain maka the answer key about legal tangka. Hani bagai chung jehetu sai tongo the tribal area Chotama District Council chung completely on merit basis. Chung recruitment finite in a transparent way. Among some belief in good governance. We are responsive to the public. Hani bagai jehetu some complain manka ADC प्रशासन तरफ থেকে जों वो खाना जे परीक्षा নাই बना आपातत पोस्टपोन खाने सिद्धांत नाखा अंकाय जे अमनो आंसर की जे लीक खाइका वो विषय न जों कंसर्न पुलिस स्टेशन जों एफआईआर लॉन्च खाइनाय जाते खाइयै पुलिस तदंत खाइयै जरा दोषी बना फाइंड आउट खाइका अंकाय जों बना शास्ति टनानि जों व्यवस्था खाइनाय এবং যারা অরণ্য যুক্ত তমনায় বর্ণচং ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন जों ইনিশিয়েট খাই जों बेसि दिन नाया 10-15 दिन बिसिमाव जों रिशिड्यूल खायो जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयार खायो सर फ्यूचर कति देनानि गासना लगन ताम जाफिनो जों all sorts of measures जों नाखा नायखानो अब तो बरफनो खाइ जमैबा बेनो विश्वास खाइया मा अनफॉर्चुनेटली बरफो आंसर किनो लीक खाइरिका अब अनफॉर्चुनेट महिनाय अबनि बांगिनो जों प्रशासनिक तरफ से जों सिद्धांत ना हमनो पोस्टपोन खाइनाय बगै तमानि हिमालय जोंनि सेम क्वेश्चन सेट बाय जों एग्जामिनेशन ना खांगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट होनाय आर डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालामनाय बगै जों परीक्षा पोस्टपोन खालामो सर साब कंप्लेन रखा पुइला अब सिने अब माने एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट को चेयरमैन तो हां उनके सिनी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नियारो कोनो एकदम बरो बनियारो व्हाट्सएप खैरका और जो व्हाट्सएप खाइमिनियो सब व्हाट्सएप में प्रथम नाखा वो फोटो रो अब नंबर दंगो एफआईआर जों सिरका अब अमित प्रसाद ही अब न वखि जे अमित प्रसाद बनि फोन नंबर दंगो जोंरो एफआईआर सिका जे अमित प्रसाद सब नेरो मानखा बन ब माखा उनि माखे उ बन पुलिस नके ब सब नेरो मानखा बेखिनो बायदों थानाय और जे टाइप खैनाय आर जे जेरक्स खैनाय और जे दंनाय और सिंगरनो केनो केओ खाइका अब पुलिस बाय सर ओ जे आसल व्यक्ति न आइडेंटिफाई दा खाइमा बिन सोर्स सिमो देखाय न थानी न एडमिनिस्ट्रेशन थानी के बाहाय के न खाइमा आमते लीकिंग खाने न हम तो के सय के तो नाय आबले हम अनसाइन चिनि जे आंसर की एक पता तैयारी खैगा अब न तो टाइप खैगा कंप्यूटर तारपरे बनो अब जेरक्स खैगा अब परीक्षानी एक दिन पर वेबसाइट अपलोड खेने बैठक कॉपी जेरक्स खाइगा खाता तो जेरक्स खाइगा जेरक्स खाई जेबरने आरो रहजाका जेरक्स न हाइनो अब खाई खामो दागै आनेर जमरखा आं बनो नारो दं किंतु उ समय साबु व्हाट्सएप साबु खाइगा अब व्हाट्सएप नि जे खाइने र प्रथम जे खाइने रथे मजा नै अब पुलिस खाइ बाइक खाइ एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन ले बाहाय के सानो गाती हम लीकिंग खाने न फिर बाहाय के हम सब बाइक लीकिंग खाने न बाहाय के सानो का अब ना अब न ओ केउ ना केउ अब वायरल खाइ खबले ओ वायरल खेमे नि न सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ने केउ रोइ रखा इनके बनो सालै आनेर रोइ रखा इनके आनेर रोइ रखा आंखाय नायबानि बा आं पॉइंट ने गता आं साइड फोन
তোমা ফেক দে না ঠিক দে নাই বলে একবারে ঠিক সেম আমো কোনো ফেক গিয়া যেটা অরিজিনালি যেটা সিনি আনসার কি তৈরি খাইজা যেটা সই খাইয়াকো বাই কেনিং নারমানি আবো বাই যে হোয়াটসঅ্যাপ যে বাইরে মানে আবো সেম কিন্তু আবো সেম না হাঙ্গাই তো নুক আবো সেম nga ang saka mo sem ang kailan lang ingay alusona nga ABC authority sidanto na ka ako tagkondo mo kay sans ni chairmanship ni andaro muli kumaka design hole tam ni ke most of the time down na ni do kono leaking থাকে পুরো রেসপন্সিবিলিটি না হই পুরো সাকসাম না ako kono অসুবিধা করি ako তো স্যার তো বড় হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে তুমুন নরম নগে আঙ্কা অব তো লিগ আমাকে एग्जाम বি পাই খামু রাইবে খামু অবনো আসল রিক্স অমা যে অব थिनांगो बम हाय स्टेप करा रम কাম সে কাবু দি যে খামনে রাও গোবাং মাই এডমিট কার্ড লাগো ফোন না মানত্র জায়গা ako to sini edisio je কাম কিনের ক্লার্ক র অবর যত টাইপ ফেকলে এটাই টাইপ ফেতনে কিছু বানান ভুল এডমিট কার্ড সং শাখা যদি কেউ এডমিট কার্ড ওই বানান ভুল অনেক জায়গা নুজাখা চালানি নাম চালানো ফ্যামিলি রঙি রখা কপি পেস্ট রখাইবে কা কমপ্লিট এত ছোট ছোট এডিসিনি যে স্টাফ যে কোয়ালিটি যে এফিসিয়েন্সি আবো বিসিং যতটুকু সম্ভব জন খাইকা কারেকশন খাইকা এবং এডমিট কার্ড যখন ওয়েবসাইটে রাখা ও এডমিট কার্ড সুযোগ দङ যদি কেউ বানান ভুল বা আবার নুনাকে লগলগে সিনি হেল্পলাইনও ফোন নাম্বার দङ অর যোগাযোগ খাইবে মানে যত কারেকশন নামে যা কোনো অসুবিধা করে আচ্ছা স্যার তা কাছে কমপ্লেন